Hello, Assalamualaikum, selamat datang Cik Gulan. Saya Pergil, saya Rotan. Hari ni saya dapat peluang lah untuk review Xbox Series X. This is the last orang kata apa, next generation console yang saya mampu review lah. Terima kasih kepada Fayaz Gaming Solution. Now, untuk pengetahuan you guys, PS5 dan juga Xbox Series X yang saya tengah review sekarang ni semua, saya orang kata apa, sewa lah daripada Fayaz Gaming Solution. So kalau macam korang ni macam tak dapat, susah nak dapat PS5 ataupun Xbox Series X dan juga PS4 tak silap. So beberapa konsol korang nak sewa kan, ada sehari, 2 hari, 3 hari tu semua, korang boleh Roger Fayaz Gaming Solution. Dan thank you lah kerana bagi saya awesome product ni untuk saya buat review saya lah, sebab saya memang minat Xbox secara keseluruhan. Lagi-lagi Xbox Series X. This is the most powerful console of this generation. Alright. Yep. So untuk Xbox ni kan, apa yang saya suka adalah daripada segi Game Pass dia sendirilah. So dia ada satu sistem di mana korang langgan beberapa ringgit sebulan. Dia macam Netflix sikit. So korang boleh dapat semua 100% game-game yang Xbox dah bagi. Bukan sekadar itu, sekarang ni dia ada partnership dengan EA Play. So kalau korang langgan beberapa jenis subscription, so korang boleh dapat EA Play. Dan saya langgan sendiri untuk 1 tahun lah. Macam mana korang nak langgan tu semua, korang just boleh pergi je dekat FB group Xbox ni, dan korang tanya macam mana korang nak apply. Sebab saya sendiri pun apply daripada kawan saya yang tolong apply kan. Okay? Tapi saya rasa Fayaz Gaming Solution akan bagilah kot akses kepada Game Pass ni. Dan kelebihan Game Pass pada Series X, korang akan dapat main game saya rasa hampir 300 hingga 400 game on the go. Korang tak payah buat apa, memang korang just boleh download je game tu, korang just boleh main. Alright. Daripada Series X sampailah ke OG Xbox yang tahun 2000, tahun 2003, 2004 macam tu. So banyak gila lah game yang korang boleh main. Alright. So saya punya TV Full HD, tapi korang jangan risau sebab dia masih lagi run 4K. Dia cumanya dia akan downscale kepada 1080p. Macam mana dia downscale kepada PS5, sama saja. Dan saya pun pernah test Series S, di mana game-game semuanya majority 1080p ataupun 1440p. Sebenarnya lagi elok lah korang main Series X dekat Full HD punya TV dan dibandingkan dengan korang main Series S dekat TV Full HD tu sendiri. Walaupun dia masing-masing native, tapi sebab dia tak ada extra kata apa resolution yang dia boleh main kan, dia boleh downscale kan, menyebabkan saya rasa experience main game pada TV Full HD menggunakan Xbox Series X tu lagi best lah. So untuk saya ceritakan experience saya bersama dengan Series X, mari kita tengok game-game apa yang saya main sepanjang 2 hari ini. Right. Untuk yang game pertama, of course saya akan recommend Forza Horizon 5. Memang cantik lah, grafik, gameplay dia memang cantik. So ada 2 mode korang boleh pilih, quality ataupun performance mode lah. So of course saya akan ambil performance mode sebagai saya punya basis lah untuk next gen, sebab boleh apply 60fps. Dan kalau quality mode 30fps. Tapi memang game ni memang best nak mampus guys. Kalau korang ada Series S ke Series X, game ni memang korang wajib main lah. Memang shock gila, grafik memang shock, audio dia pun memang best, soundtrack dia pun memang best juga. Right. Game yang seterusnya, for sure saya akan recommend Halo Infinite. Ini memang first party develop game daripada Xbox lah. Memang grafik dia lawa, memang story dia cun. Saya hanya main intro saja pun saya dah tak sedar saya habis main sejam. So memang nampak daripada game YouTube nampak macam biasa kan, tapi once you main lagi-lagi dekat Xbox Series X, memang dia dapat full 4K dan juga 60fps. Memang dia takkan drop lah FPS tu semua. Memang sangat-sangat smooth. Very good lah game ni. So kalau korang minat game tembak-tembak dan korang tak pernah main Halo contoh, jangan risau, korang boleh just terus je main Halo Infinite. Tak payah fikir pasal nak main Halo yang sebelumnya. Dan let's not forget about, of course lah, FIFA. Saya ada FIFA 2021 saja. So kalau korang ada 2022 punya version, lagi elok lah. So ni comparison antara PC dan juga Xbox. Macam saya cakap dalam PS5, version dia sama, in which version pada konsol tu dia punya graphic detail tu lagi tinggi lah daripada dekat PC. So kalau korang nak main FIFA kan, tapi korang tanya brother Fayaz tu kata, oh PS5 tak ada bang, saya ada Xbox Series X. Bagi je, orang kata apa, sewa je Series X ni, sebab saya rasa gameplay dia masih lagi sama lah experience dia dengan pada korang main dengan PS5. So jangan risau, boleh FIFA is still FIFA. Alright. Game yang seterusnya kita main GTA San Andreas Definitive Edition. Alright, so game ni banyak kontroversi lah, tapi sepanjang saya buat review, saya dapat patch 1.03 dengan cerita banyak gila lah bug fixes yang mereka buat. Ada 2 mode, quality dan performance. Of course saya akan recommend anda ambil performance lah. So far saya main agak enjoy jugalah, walaupun some people critic about the texture tak macam original, dan ada certain scene macam korang tengok dekat kat sini agak gelap tu semua. Tapi secara overall, kalau korang main saya saja kan, santai, saya rasa it's a good start lah
lah, sebab saya rasa patch yang latest ni pun dah banyak menyelesaikan bug fixes tu semua. Kita mengharapkan lagi banyak fixes lah, of course, tapi kalau kau nak main straight to the point pun okey juga. Okay, yang seterusnya korang memang wajib lah layan Matrix Awakens. Lagi-lagi you guys yang macam nak tahu orang kata apa, overall performance PS5 dan juga Xbox Series X dan juga Series S ni dia boleh push setakat mana. This is the only tech demo yang memang boleh push grafik tu kau-kau. Kalau korang tengok, ini bukan CGI yang ini memang directly di-render oleh Unreal Engine 5. So korang boleh lah, adalah beberapa section yang korang boleh main sikit, dan at the same time lepas korang dah habis main tu semua, korang boleh free roam yang lebih kurang macam ni untuk tengok teknologi macam mana dia gunakan sistem nanite, macam mana bila kita kata apa collide tu semua. Ni memang di automated by Unreal Engine 5, dan memang real world dia memang besar gila dah. Saya rasa dia punya map dia macam map yang korang boleh main pada Spider-Man remaster ataupun Spider-Man Miles Morales. Memang besar gila. It's just that dia ada free roam je lah, dia tak ada storyline yang korang boleh main lah. Tapi memang awesome guys, korang memang kena try lah. Free je. Okay, game yang seterusnya adalah Marvel's Avengers. Agak pelik saya recommend game ni sebab dengan cerita ada banyak isu lah yang ada pada komputer. Tapi bila saya run pada Series X, dia ada dua quality, highest quality ataupun performance. Korang ambil je lah performance. Memang saya rasa animation daripada segi the fluidity of kita nak fight penjahat-penjahat ni semua, dia lagi fluid tau. Dan story dia tak nak kata best sangat tak, tapi saya enjoy lah the attention to detail daripada segi texture, daripada segi macam mana dia nak animate karakter-karakter yang lain ni dalam satu game yang sama. So korang boleh try it out lah. Next thing, korang kena test juga game-game 360 ataupun Game Boy Xbox yang asal. Tapi korang jangan lupa pula, korang pergi dekat option dan make sure ambil compatibility option, dan cuba tengok kalau ada FPS boost, korang on kan. Sometimes kalau on ke FPS boost ni, dia ada enhancement lah, macam dia increase frame rate ataupun ada increase resolution. Tak silap, macam game yang pertama kita nak test adalah Mirror's Edge, game tahun berapa, 2016, 2006, 2007 macam tu. Tapi memang dia dah enhance. So kalau saya off kan FPS boost 30 frames per second, tapi kalau on kita dapat 60 frames per second. Sama juga dengan test game pada Skate 3, sama je, sebiji sama, tapi dia memang tak ada FPS boost, tapi by default memang dia akan run 60 FPS. Dan saya dah check betul-betul memang Series X ni dia run on 4K native. So memang best lah main game Skate 3, dan saya mengharapkan Skate 4 lagi best lah daripada Skate 3. Alright. Okay, daripada segi controller, saya dah ulas dah dalam video sebelum ni. It's just that bila saya main controller Series X ni, apa yang saya perasan, ada satu feature baru. Tapi benda ni korang kena update firmware dekat konsol satu, dan juga korang kena update dekat controller, dan juga kena update dekat laptop. Kalau korang nak macam switching kan, ni saya main dekat Series X, tapi kalau saya tekan butang ni double, 2 kali, dan kita boleh navigate pula dekat kita punya laptop. Kalau korang ada game-game yang support lah di Xbox punya game kan. So kalau nak switch balik kepada konsol, korang dah double tap, nanti korang boleh main lagi. Macam saya tengah main Halo Infinite ni lah. So orang kata pasal bateri kan, bateri Cikgu Ron macam mana? Jangan risau, beli je bateri rechargeable macam Cikgu Ron beli ni, Analog Pro ni, yang bateri paling besar dan tahan lama. Switch it up, dan korang just boleh get back main game macam biasa. So overall criticism saya daripada segi interface, nak dibandingkan dengan interface yang ada pada PS5, kalau kita compare dengan Series X, saya rasa dia dah agak outdated. Tapi at least interface yang ada pada Series X ni, kalau kita tekan je, dia very responsive lah. Download speed pun memang laju. It's just that saya rasa dia memang memerlukan refresh interface. Sebab kalau kita tengok interface PS4 berbeza dengan interface PS5. Tapi dalam keadaan sekarang ni, Series X sama dengan interface dengan Xbox One yang lama dulu. So kalau boleh update lah kot. Dan satu lagi criticism, lagi-lagi pada certain game macam The Medium ni kan, dia memang game tu memang berat. Developer saya rasa macam tak pandai nak optimize the game, so menyebabkan dia run game ni, tak silap saya, kalau dah dua split screen ni, dia boleh capai 900p dan juga 30 frames per second. Dan memang walaupun TV saya Full HD, tapi saya still nampak pixelated lah kan. So just imagine kalau korang guna TV 4K kan, lepas tu nak run resolution 900p, memang nampak very blocky lah. So tak semua game, tapi The Medium ni is one of the game lah yang memang for me poorly optimized lah. Saya just nak buat sedikit comparison antara PS5 dan juga Series X. Dia punya kemampuan lebih kurang sama saja, walaupun Xbox kata dia adalah the fastest console ever tu semua. Tapi bila kita tengok comparison frames per second, resolution tu semua, lebih kurang sama saja. It's just that saya rasa Series X ni lagi minimalist lah nak dibandingkan dengan PS5. Lagi-lagi in terms of macam mana kita nak letak kita punya konsol tu menegak dan juga melintang. Kita tak payah buat tutorial. Kalau PS5 kena buka skru, kena terbalikkan, lepas tu kena
ketekap macam tu. Series X tak payah. Ni ni tutorial dia. Ni nak menenggak macam ni, nak melintang macam ni. Dah settle. Memang very minimalist guys. Dan saya terkejut lah sebab in terms of size, saya rasa secara relatively Series X ni lagi sedikit kecil daripada PS5. Sebab brother yang bawa saya ni, Fayaz Gaming Solution ni, dia bawa guna beg biasa je. Beliau bawa guna beg biasa je kan. Dalam tu macam, ini mana kotak dia semua kan. So dia lagi senang tau nak dibandingkan dengan PS5. Saya rasa nak masuk dalam bag tu dia agak struggle sikit dan dia agak tinggi sikit nak dibandingkan dengan Xbox Series X. Memang saya rasa memang very revolutionary lah what Microsoft has done to us gamers lah for me kan. Dan jangan risau you guys, kalau macam kau nak sewa kepada Fayaz Gaming Solution lah, semata-mata kau nak main FIFA ke kan, game-game yang simple-simple ni semua kan. Lepas tu bila tanya kan, oh bang ada tak PS5? Lepas tu Fayaz tu kata PS5 tak ada. Janganlah merungut. Korang boleh je ambil Series X sebab sama je sebenarnya. Game dia sama, dia punya resolution dia sama. Memang very crispy lah for me. So kalau korang berminat untuk nak test it out Series X tapi masih lagi meragui nak main, nak memiliki ke ataupun just nak sewa 1-2 hari, korang boleh Roger Fayaz Gaming Solution lah. Terima kasih kepada Fayaz sekali lagi kerana bagi peluang saya supaya saya boleh test the next gen console. Kalau ada PS5 Pro ataupun Xbox Series XX, XZ bolehlah Roger saya Fayaz. So itu sajalah kot. Saya pun sekarang tengah demam. Itu sajalah kot untuk video kali ni. Apa lagi you guys tak tahu berkenaan dengan video editing dan video shooting tu semua, korang boleh Roger dalam kolom komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu saja daripada saya Cikgu Luan. Saya Bergil, saya Hutan.